എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാ விநாயகம் ப்ளீஸ் வாய்ஸ் தமிழ் கனெக்டர். சொல்லுங்க விநாயகம், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கிறீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? என்ன பண்றீங்க? ஹவுஸ் டே? പരവായില്ല, ഓക്കെ. പിന്നെ എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സ്? ആർക്കറിയില്ല, ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വരുന്ന അറിയില്ലല്ലോ. ഞാൻ 2 മണിക്ക് 2:30 വരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സമയം നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടി ഉറങ്ങുന്ന സമയം ഈ സമയമാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. செந்தில்குமார் அக்கா பேச மாட்டீங்களா? கண்டிப்பா செந்தில்குமார் பேசுறீங்க. எங்கிருந்து லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க? செந்தில் சொல்லுங்க. பாஸ்கர் சாப்பிட்டீங்களா? விநாயகம் സുമ്മാതാ இருக்குന്നാ? ഓക്കെ പോരുന്നോ ഓമനിയിലേക്ക്?